पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के बीच पूर्व मेदिनीपुर जिले के भगवानपुर से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मानव पड़ुआ ने चुनावी तैयारी सभा के दौरान अपने ही कार्यकर्ताओं को जलकर मरने की खुली धमकी दे डाली। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है और विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। भगवानपुर में आयोजित एक संयुक्त चुनावी सभा में चंडीपुर के प्रत्याशी उत्तम बारिक और भगवानपुर के प्रत्याशी मानव पड़ुआ मौजूद थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मानव पड़ुआ ने तीखे तेवर अपनाए और सीधे तौर पर उन लोगों को निशाने पर लिया जो कि पार्टी के भीतर रहकर विपक्ष से सांठगांठ कर रहे हैं। मानव पड़ुआ ने इस हड्डियां कपा देने वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भाजपा नेतृत्व का कहना है कि मानव पड़ुआ जैसे नेता लोकतंत्र को लूटना चाहते हैं और डर का माहौल बनाकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने याद दिलाया कि जांच के सिलसिले में एनआईए पहले भी उन्हें कई बार तलब कर चुकी है। भाजपा का दावा है कि जनता इस बार लोकतांत्रिक तरीके से ऐसे बयानों का करारा जवाब देगी। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की धमकियों से चुनाव आयोग की सख्ती बढ़ सकती है। देखा जाए तो भगवानपुर में टीएमसी उम्मीदवार के इस विस्फोटक बयान ने न केवल पार्टी के भीतर दरार पैदा कर दी है बल्कि मतदाताओं के बीच भी एक असुरक्षा का भाव बना दिया है। পোস্টারে তো দেখলাম লেখা আছে বসিরহাট উত্তর বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের বহিরাগত প্রার্থীর প্রতিবাদে এবং এখানকার ভূমিপুত্র চাই এবং আমাদেরও সেটা দাবি। আমি একজন সাধারণ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী, আমিও চাই আমাদের এখানকার স্থানীয় ভূমিপুত্র যে কেউ দাঁড়াক, কারণ যিনি প্রার্থী হয়েছেন শুনলাম তার বাড়ি উত্তরপ্রদেশে, তিনি একজন অবাঙালি, তিনি আমাদের এখানকার কেউ নন এবং বিগত দিনেও আমরা দেখেছি বাইরে থেকে এখান থেকে প্রার্থী হয়ে জিতে গেছে এবং তারা গত 5 বছরে আমাদের সঙ্গে দেখা করেনি। তাই আমরা এবার চাইছি আমাদের এখানকার ভূমিপুত্র মাননীয়। দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে এই যে পোস্টার সংস্কৃতি, এটা একটা নোংরা বিষয় যে আমরা মাঝে মাঝেই দেখেছি বিভিন্ন দলে এরকম মেরে আর জনমানুষে করার জন্য এটা করে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্মীরা। আর তৃণমূলের বিষয়ে যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে সেটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। আপনারা দেখেছেন এই তৃণমূলের যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর তাদের প্রাক্তন বিধায়ক সংবাদ মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, আর একজন রানিং বিধায়ক। দাদা, আপনাদের যে বসিরহাটের উত্তরের তৃণমূলের যে প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়েছে তৌফিকুর রহমান, এর নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই আপনাদের দলের মধ্যে বিভিন্ন মহলে একটা গুঞ্জন শুরু হয়েছিল এবং সেটা প্রকাশ্যে চলে এলো। একদম রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় তার নামে পোস্টার পড়লো যে বহিরাগত প্রার্থী মানছি না, মানব না, অবাঙালি প্রার্থী আমরা মানছি না, মানব না, এবং সেখানে পরিষ্কার কোথাও তৃণমূলের সিম্বল জলছবি আকারে দেওয়া রয়েছে, আবার কোথায় তৃণমূলের নাম দেওয়া। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।